Najwa-jwa man banta krina. Selamat siang. Dijaba pekam ringan. Selamat bergabung Pak Saenda kita ras-ras merenungkan sadayat firman Tuhan. Temata bas renungan enda pinakit sila tertambari. Canahna pinakit enda labo ban lali tambarna. Enda mau pinakit si paling menyedihkan li tambarna tapi la tertambari. Enda mau penakit si katakan Tuhan Yesus ibas perpulungan ija ikatakan na enda i rumah Matius Lewi. Matius Lewi ia skala pengalo cuke. Ibas ia pengalo cuke, tentu teman-teman nape pengalo cuke. Cana pengalo cuke zaman Tuhan Yesus enda pendahin si hina. Ya bahkan lebih hina asangken pelacur wari enda bagi zaman sindai. Tapi Tuhan enda murid si pilih na. Makana bahasa dawari Tuhan Yesus pulung ras ajar-ajarna i rumah Matius Lewi. Tentu Matius Lewi dilonaka teman-temanna si sada profesi barenda. Ema pemungut cukai, ema si ianggap sampah masyarakat. Tapi dungna ngeranai guru-guru agama, ngeranai pemimpin agama. Endama si kata kena bas Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat 10 itu bagenda kata dibata. Penungkunan enda i bagi Yesus. Maka ijababna. Kalak sakit nga si perlu dokter. Labo kalak sehat. Akuru labo gunandilo kalak si bujur akap nabana. Tapi gunandilo kalak berdosa. Ya. Ganina Tuhan Yesus cenda. Kalak sakit nga perlu dokter. Labo kalak berdosa. Aku pernah melayani skala perbapan endandai. Itu satena magi kata dibata si kuturikan. Tapi dong perpulungan daerah nina. Aku kalak jahat. Aku kalak berdosa. Makana aku labo terikutkan ku Tuhan. Rekanina. Engko pagi aku berubah. Engko pagi aku menghuli. Maka aku ikutkan Tuhan nina. Oh sangat sindai. Rukur aku. Uga banampatisa perbapan enda. Sebab nama salahna lakapna ia metunggung. Lakapna ia layak ngikutkan Tuhan. Reningku uga adi sakit kamu. Makelok naik tensindu. Kai ngekap ndukam si perluna. Ya reh nina. Pertolongan ke rumah sakit. Uga kak ndu adina roh ningkala. Pediat lebih ya sehat. Maka si baba ke rumah sakit. Bagian dan ningkala. Asum naik tensi indu sakit kamingku. Kai ka indu si jadi. Ya emate nina. Bagian dama kita. Bas kita enggor dosa.
mate me kita bas dosanta adilarih ku Tuhan. Adilah itambari Tuhan dosanta. Tapi puji Tuhan si terbanta berdosa. Tapi li sada penakit si paling bahaya. Ema penakit si katakan Tuhan Yesus dai. Kalak sakit ngasi perlu dokter labu kalak sehat. Aku reg labu gunan dilo kalak si bujur agak nabana. Tapi gunan dilo kalak perdosa. Ijendam Tuhan Yesus reg khusus. Dilo kalak perdosa. Adi bagelit kin kalak la perdosa. Labolit. Tapi lit kalak bujur akap nabana. La akap nabana kalak perdosa. Pernah ngei begitu kalak bagenda. Pernah ngekam jumpa. Enda manusia paling bahaya geluhna. Wari enda corona di perbahayana. Terutama rekitekan kalak singgo kena laya sadar kena. Maka banci ilang ketina kalak si deba. Tapi lit sadar bahaya lebihkan asangkan corona. Kita perdosa lasya kap banta perdosa. Enda ma penakit sila tertambari. Enda penakit si pasti maba kematian. Enda penakit sila perlu tambar amin nalit petambar. Enda penakit si munu. Dua berbagai ngejajelma idoni. Sada gejap nabana perdosa. Sada bujur akap nabana. Ibas perkataan Tuhan Yesus. Lit dua kala artoto. Kala parisi artoto. Oh Tuhan dibata bujur kuatakan bandu. Ban aku lah bagi kala parisi. Aku menghuli puasa 2 kali sada minggu. Kuberikan persepuluhanku. Tapi nina. Toto kala. Pemungut cukai. Tem nabana. Laya pang nari ku langit. Cana nina. Oh Tuhan. Mekuahmit atin doaku. Maka mulih ya ke rumah. Si ngaku ia bujur dai. Lama lem dosana. Tapi si ngaku ia aku kalak perdosa. Enda mesi alami Tuhan dosana. Enda mekalak si banci atena malam geluh. Kalak si sadar ia pinat kiten dosa. Tapi umumna manusia laya sadar dosana. Umumna kita bagi Adam. Adam gordosa. Tapi la yang ngaku perdosa. Isalah kena Hawa. Hawa perdosa. Laka yang ngaku perdosa. Enda penakit si makelekna. Penakit si makelekna. Labu bas bahayana kel penakit dai. Penakit si bahayana. Ngolit penakit. Penakit dama ba kematian. Lah siakap kita sakit. Sehat siakap kita. Maka lit penakit si membunuh. Gagal jantung. Ya aku di piga-piga keluarga mati rempet. Engkai. Latah na iya sakit jantung. Latah na sumbat pembuluh darahna. Bagenda membahayana kita kalak perdosa. Lasi tehenggo serius dosanta. Lasi teh dosan tandai nga encedai geluhta. Lasi teh dosan tandai nga rebahanca. Kita makin hari makin terpuruk. Cana basadawari sehku neraka. Maka idatas kayu persilang Tuhan Yesus notoken manusia. Kaji si totoken na 2. Bapa alami kala enda. Sadanari.
Sebab la itekna kai si bahanna. Perlu kita anugerah Tuhan lasita. Uga serius na dosanta. Lasita dosanta naik rebahanca. Mbue kegelutan kecedaan bas geluhta. Lid kalak kapna, lid masalah bas geluhna biasa saja. Enda secara natural, secara alamiah. Latak sa dosa nanda rebahanca. Jadi dosa enda perlu kita sadar gelahna lid tambarna. Ugalah nindu baci malam penakit ndu adina sungkun dokter. Engkai kamreh ke rumah sakit. Kai penakit ndu nina dokter. Aku sehat nindu. To mulih nina dokter. Padahal lid nda penakit ndu lid penakit kulit obatna. Sada kelengenca rebahan cala malam penakit ndu penakitku. Laku tak aku penakitan. Latak ndukan penakitan. Makana lalit tambar dosa. Makana nanti kami masuk rumah sakit, engkau parah, kepeken engkau mendekah, lid penyakit jantung nalata. Dung naru nina dokter harus operasi. Sebab na enda penyakit du enda jadi waktu kam anak-anak. Waktu kitik kam rusur kam sakit. Maka nina nande bagi aku barenda lah surung tamat SD ban usur sakit, usur demam. Nina dokter rebahanca tangkai kelep jantung du nggo membantu penuhan dini. Jadi latah ndukel kenaring boli penyakit du. Bagenda ma dosa tandai. Lasita enggo ma menggerogoti kita. Si maba kita ku kegelutan labo saja kita anak-anak tak kesusuran tak berakibat ku dosa tandai. Karena kerinana kita merosot, makin tua makin merosot, secara perukuran kita reksusahna, secara fisik tak makin melemah. Dung na basadawari kita nading kendoni. Iadili Tuhan dosanta neraka. Enda mo bahayana. Adilah sadar kita dosanta. Tuhan sedia kena pengalami dosa idatas kayu persilang. Darah kena si mambur. Kematian naras kekekena. Mujarab otomatis menyelesaikan dosanta. Tapi alu catatan. Bagi pemungut cukendai kita. Insyaf kita. Sadar kita. Aku kalak berdosa. Penakit si maklekna, penakit si siakap kita bujur, siakap tersasapkan kita dosanta. Tapi penakit enda, penakit si maba kita ku kebenen. Maka perlu kita kekelengan Tuhan, perlu kita lias hati Tuhan, menyadarkan kita, ugas serius na dosanta. Adingo sadar kita serius dosanta, nina Tuhan Yesus. Bapa alami kala enda, kam ras aku banci, sasapkan Tuhan dosando. Kam kala bujur, kala perdosa, adi kam kala perdosa, lit tambar dosa. Yesus mati kunando. Adi lenga kam sadar serius na dosando. Ngarap baku Tuhan nampati kam. Geladak du kemalaman ate situ tu. Bujur si barjenda merenungenta. Yesus ngatakan aku guna kalak berdosa. Dilo ia kelah bertobat ku selamatkan. Aku labo guna kalak si pebujur-bujur bana. Ngarap aku kama dahin Tuhan Yesus kudoni endaras aku. Aku ras kam kalak berdosa. Sadarlah kita, perlu kita pengampunan pengalami dosa bas Tuhan Yesus mari. Bujur si barjenda merenungenta siang enda, pagi jam sada kaswari, sirnungken kasada ayat. Tuhan Yesus masuk kita. Amin.